क्या आपने कभी अपनी आंखों से ऐसा मंजर देखा है जो इंसानी अक्ल को हिला कर रख दे? एक लम्हा ऐसा जिसे देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं और दिल ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि वाकई कुरान करीम अल्लाह का जिंदा मौजज़ा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। ये वीडियो गिलगित के पहाड़ी इलाके की है, जहां एक हौलनाक सैलाब अचानक बिफर कर गांव की तरफ बढ़ रहा था। सैलाब का शोर, पानी का तूफान, रुख और तबाही का खौफ हर तरफ छाया हुआ था। लेकिन उस तूफानी मंजर में एक ऐसा लम्हा आया जिसे देखकर हजारों लोग अश्कबार हो गए। गांव के एक मुअम्मर बुजुर्ग जो 5 वक्त के नमाजी और कुरान से मोहब्बत रखने वाले मालूम होते हैं, ऐन उस वक्त कुरान मजीद लेकर सैलाब के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कुरान करीम को खोला और अल्लाह पर कामिल यकीन के साथ खड़े रहे और फिर अल्लाह की कुदरत देखें। वो सैलाब जो तेजी से बढ़ रहा था अचानक रुक गया। पानी की तुग़यानी थम गई, जैसे किसी ने उसके कदम जकड़ दिए हों। ये लम्हा कैमरे में कैद हो गया और लोग हैरान रह गए कि ये कुरान का मौजज़ा है जो आंखों ने लाइव देखा। एक तरफ क़यामत खेज सैलाब और दूसरी तरफ एक नमाजी बुजुर्ग का कुरान पर ईमान, और फिर अल्लाह की तरफ से ऐसा जवाब जो ईमान को ताज़ा कर दे। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक ऐसा मंजर है जिसे आप खुद देख सकते हैं और जिसने दुनिया को ये पैगाम दिया कि कुरान आज भी जिंदा मौजज़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ जमील अहमद जामी। प्यारे दोस्तों, शुमाली पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन, जहाँ फितरत अपनी बेमिसाल हुस्न के साथ दिल को मोह लेती है। ये वो इलाका है जहाँ फलक बोस पहाड़ आसमान से बातें करते हैं, जहाँ शफाफ दरिया और नदी नाले सहरंगेज नज़ारे पेश करते हैं और जहाँ आबादियाँ अपने सब्जे से आंखों को ठंडक पहुँचाती हैं। यहाँ की सादगी, यहाँ की मेहमान नवाजी और यहाँ के लोगों का मेहनती होना एक ऐसी रिवायत है जो आज भी बरकरार है। इनके चेहरों पर पहाड़ों जैसी इस्तकामत और दिलों में दरियाओं जैसी पाकीज़गी नजर आती है। यहाँ के लोग अपनी सकाफत से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं और आज भी अपनी सादा जिंदगी में खुशी और सुकून महसूस करते हैं। यहाँ की नौजवान नस्ल भी बहुत बेदार है। वो तालीम के मैदान में आगे बढ़ रही है, सयाहत को फ़रोग़ दे रही है और अपने इलाके को आलमी नक्शे पर रोशन करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। ये इलाके की रोशन और मुस्बत तस्वीर है, लेकिन हर रोशनी के साथ एक तारीकी भी होती है। अफसोस की बात है कि कुछ जगहों पर जदीदियत के नाम पर बेहयाई, फहाशी और बेदीनी भी फ़रोग़ पा रही है। गाने बजाने की महफिलें, रातों को जागना और इस्लामी अक़दार से दूरी इन खूबसूरत वादियों में जहर घोल रही है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे तस्लीम करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक ख़तरा बन सकती है। शुमाली इलाकों में अक्सर बारिशों की शिद्दत और ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने की वजह से सैलाब आते हैं। ये सैलाब सिर्फ मादी नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि इसके पीछे कुदरत का एक पैगाम भी पोशीदा है। जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी की हदें पार कर देता है तो अल्लाह उसे ऐसे मुख्तलिफ आफात की सूरत में तंबीह करता है। कुरान और हदीस इस हकीकत की गवाही देते हैं कि बार बार आने वाली आफात इंसानों के अपने गुनाहों का नतीजा है। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह रोम की आयत नंबर 41 में फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, खुश्की और तरी में फसाद लोगों के अपने हाथों की कमाई से जाहिर हुआ है, ताकि अल्लाह इनके बाज आमाल का मजा चखाए ताकि वो बाज आ जाएं। यह आयत हमें वाज़े बताती है कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे ही आमाल का नतीजा है। यह आफात हमें गुनाहों से तौबा करने और अल्लाह की तरफ रुजू करने की दावत देती है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में भी क़यामत की निशानियों का जिक्र है, जिनमें से एक ये भी है कि ज़मीन अपने ख़जाने उगल देगी और आफात की तादाद में इजाफा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस हौलनाक पस मंज़र में जहाँ हर तरफ तबाही और मायूसी का राज था, एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने न सिर्फ हमारे ईमान को ताज़ा कर दिया, बल्कि उसने हमें ये भी याद दिलाया कि आज भी हमारे पास एक ऐसी ताकत मौजूद है जो हर आफत, हर तूफान को रोकने की सलाहियत रखती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी दिखाएंगे जिसने लाखों दिलों को हिला कर रख दिया। ये कहानी है अल्लाह पर पुख्ता यकीन और कुरान की अजमत की। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ आपने देखा वो कोई आम वाक़या नहीं था। यह कुरान का मौजज़ा था जो आज के जदीद दौर में भी हकीकत है। कुरान जो अल्लाह का कलाम है, एक ऐसी किताब है जो ज़मीन व आसमान के निज़ाम को बदल देने की ताकत रखती है। ये न सिर्फ हिदायत का जरिया है, बल्कि हर मुसीबत में मोमिन के लिए ढाल और शिफा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। जैसे कि सूरह अल हज्र की आयत नंबर 9 में फरमाया गया,
جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ قرآن میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور یہ ہمیشہ ہر دور کے لیے معجزہ رہے گا۔ اس کے علاوہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے قرآن میں ایسی چیزیں نازل کی ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ قرآن سے پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ یہ دلوں کی بیماریوں، روح کی بے چینیوں اور دنیا کی مصیبتوں کا علاج ہے۔ اس کی تلاوت سے گھروں میں برکت نازل ہوتی ہے اور یہ انسان کو ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس وائرل ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ جب طوفان سیلاب اپنے عروج پر تھا، ایک بزرگ جن کے چہرے پر نور اور دل میں ایمان کی پختگی تھی اللہ کے کلام کو کھول کر سیلاب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ صرف ایک عمل نہیں تھا بلکہ ایک ایسا یقین تھا جس کی بنیاد پر ان کی زندگی بھر کی عبادت اور اللہ سے گہرے تعلق پر تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ کی کتاب کو بلند کیا، طوفانی لہریں ساکن ہو گئیں اور وہیں رک گئیں۔ یہ منظر ایک زندہ مثال ہے کہ قرآن کی طاقت آج بھی اتنی ہی ہے جتنی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھی۔ اس نے نہ صرف گلیشیئرز کو پگھلنے اور موسمیاتی تبدیلیوں کی سائنسی وجوہات کو پیچھے چھوڑ دیا بلکہ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ یہ کوئی جادو یا عام واقعہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی قدرت اور قرآن کے معجزے کی ایک زندہ نشانی ہے جو آنکھوں نے دیکھی۔ قیامت کی نشانی کے ساتھ ربط۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں آفات کا بڑھنا، زمین کے نظام کا بگڑنا اور لوگوں کا گناہوں میں بے باکی سے مبتلا ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم یہ نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان سب میں ہمارے لیے ایک امید کی کرن باقی ہے اور وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن ہی وہ مضبوط رسی ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں بچا سکتی ہے۔ یہ ہمیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتا ہے، یہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے اور یہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے مخلص ہو جائیں اور اس کی کتاب کو اپنا ساتھی بنا لیں تو دنیا کی کوئی آفت ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم قرآن کو صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں عملی طور پر شامل کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کریں گے، کیونکہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے تو صرف قرآن ہی ہمارے لیے پناہ کا ذریعہ ہوگا۔ قرآن سے جڑیں، گناہوں سے بچیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ پیغام: اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں بھی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ دوستو، یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کی زندہ دلیل ہے۔ آج ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرے، قرآن کو اپنے سامنے رکھے اور اس پر ایمان کے ساتھ ڈٹا رہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے بنا دیتا ہے جن کا تصور ممکن نہیں ہوتا۔ وہ سیلاب جو لمحوں میں پورے گاؤں کو بہا لے جانے والا تھا، قرآن کے سامنے جھک گیا۔ یہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ قرآن کریم صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا حقیقی راستہ ہے۔ یاد رکھیں، آج ہماری زندگیاں دنیا کی دوڑ میں اتنی الجھ چکی ہیں کہ ہم قرآن کو صرف الماریوں میں سجا کر رکھتے ہیں یا صرف خاص دنوں پر پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے اپنی زندگی کا دستور بنا لیں تو ہمارے گھروں میں رحمتیں اتریں گی، ہمارے دلوں کو سکون ملے گا اور آفات و مصیبتیں ہم سے دور رہیں گی۔ دوستو، یہ وقت ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، خود قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالیں۔ یہی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دل سے قرآن و اسلام سے جڑیں، ہمارے چینل کو مزید سبسکرائب کریں۔ ایمان افروز حقیقتیں تاکہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔